Percobaan awal pertama kali nerbangin korban keras. Ora. Wah, remote ora connect berarti. Ra iso wi. Ora iso. Piye iki? Ora connect ke garing kuku berarti. Nah, iki kan iya, cedek wi. Cedek. Jajal tak nyemplung. Wih mas, kanan mas, kanan. Lebih ono paring. Wah, iki. Alhamdulillah. Ra temenan ra. Temenan ngentek kok kuwi.
percobaan awal pertama kali nerbangin FPV crash di sawah. Hujan. Makasih Bang Waril udah bantu nemuin. Makasih. Korban crash pertama FPV. Layar belakangnya pecah.